video te kaisa hai nirokni bagai tawai bhika oro jeng video nugnai koyekta job notification ke oro tomato post na harjaknai tei bese qualification nangnai oborongno kam ke saiman lainai ke naitongni choyo pile simi paithak jora ani o video no ke padi nare siwana first ne simi first notification no tongo a walk-in interview will be held on 22 September 2025 12 noon onward for the post of one nurse of nurse cum counselor purely on temporary basis for a period of 1 year at the office of principal of Henry Dirziu Academy, Agartala, West Tripura for collaborative learning hub of Fornos of Vidyajyoti School of Sodor A. Mo kaisa Vidyajyoti School Henry Dirziu Academy Agartala West Tripura wo walk-in interview na harjaknai abongka post name nurse cum counselor unke omo joto school no na harjak tongo ke obaikena school obo na harjaknai aboni bagai eligibility criteria mane education qualification nangnai diploma in GNM or BSc nursing mane GNM khaijak diploma aikeba BSc nursing khaijak ngate register khaijak nanani Tripura Nursing Council wo tei desirable kokbrok tei Bengali tongna nangnai ngangke age limit rojaka 21 বছর থেকে 40 বছর aboni bagui 12 abo borok mistake jakana 12,000 per month khlai rojaknai jaga thai to nirok saiman kana Henry Dirziu Academy Agartala West Tripura o jaga direct nirok thangnai interview maroinai next o jaga tamai কর্মী আবশ্যক প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো যোগ্যতার অফিস ও অন্যান্য সামাজিক কাজের জন্য পুরুষ বা মহিলা কর্মী আবশ্যক বেতন আলোচনা ক্রমে থাকা খাওয়া ফ্রি নবপ্রান্তিক শিশু ও বয়স্ক সেবা আশ্রম আমতলি রোজ ভ্যালি পার্ক সংলগ্ন আগরতলা গে কাইসা আশ্রম হাইকবা বয়স্ক সেবা আশ্রম হাইকবা শিশু সেবা আশ্রম নবপ্রান্তিক শিশু ও বয়স্ক সেবা আশ্রম ও আশ্রম ও সামং খাইনানি বাগৈ নিরংনি যোগ্যতা অনুযায়ী অফিস নি সামং হাইকেবা ফিল্ড লেভেল নি সামং ও খাইনানি বাগৈ জলা tei burui naharjaknai ke beton to nirok malaibai thei khajaknai tei tongmani chawni to free ni tongnai ke jara interest tongnai rok jogajog khainai ti mobile number tongo 9863 867070 টেকাইসা নাম্বার tongo 7005528062 o number jogajog khaiwi nirok details kam ke sungui nai di toma samung makhainai abo hairo next a job vacancy wanted urgent male experienced candidate for the post only in Agartala ni post ni bagai kaisa experienced candidate na harjaknai sales executive or post ni bangka sales executive required minimum graduate and having a bike scooty okay sales executive ni bagai graduation khajakna nangnai tei logebo nijani bike haikebo scooty tongni nangnai okay tei kaisa post na harjaknai accountant having efficient knowledge and experience with chartered firm in tele accounting audit and MS Excel ingkangke accountant ni bagu ingkangke roni knowledge saikeba experience tongni chartered firm obo hairoko samang khaijak tele ni accounting ni sambonde te audit rok khainani te MS Excel rok ni knowledge tongni nangnai kaisa na harjaknai delivery boys na harjaknai minimum class 8 pass ngane soknai ke jara nirongni qualification match ngi tongkhangke apply khai manai 8 pass ngane delivery boys accountant ngangna experience nangnai accounting ni te sales executive ngakna graduation te bite haga baskuti tongni nangnai address ngka CK Associate Central Warehousing Crop Corp Stepan Hapania near ONGC Agartala ni ONGC kandaro abani address nirok ni biodata send khaidi ba CV send khaidi email ni through to cp.sps2019@gmail.com o jagao nirok biodata send khai mannai
Gangke next nalimana job vacancy ro bahini tongfiu post name one ka hospital operation manager post na harjagnai tei tongnai hospital marketing manager tei tongo receptionist tei criteria rojakha education qualification rongnai hospital manager ni bagui BSM with MBA khaijak nangnai tei marketing manager ni bagui BSM with MBA abo bhaine short no digital marketing ni related experience tong nangnai tei receptionist tongnai bo bhaine BMS any graduate abo hai ke salary to negotiable nirok thik khajaknai malai bini nirokni jogata anusare experienced person will be given more priority experience tongkangke niroktei priority rojak phinai jara experience grang dorungno besirbak najaknai ningkai nirokni qualification match sung tongkangke sen khaimanai jara graduate borok to receptionist apply khaimanai apply khainani bagai nirokni biodata send khaimanai whatsapp ni through 6909201009 tei email ni through to ibunrok send khaimanai drishti dorpon 223@gmail.com o jagao nrok biodata send khaimanai next one lephinai abo to next abo ITI ni Gayaro last tongfiu hai work in interview notice a work in interview held on abo bhaina school ni nurse kam counselor post na harjak phinai abo hai joto school na harjak tongo boni bagai interview solenai 25/9/2025 মানে তাগনি সেপ্টেম্বর মাস ni 25 তারিখো ফোননি 10টা তামানি জরাবো জায়গা থাই বা স্কুল মুংখা নেতাজি বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ও জায়গাও না হারজাকনাই কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস খাইবি আবো হাইনো 1 years ni bagai education qualification ro details kai rojak joto sai manna poila notification rogona nukjak 21 তারিখ আর 21 বছর থেকে 40 বছর জরাতে অ্যাপ্লাই খাই মানাই জিএনএম বিএসসি নার্সিং অবাহাই খাইজাক না নাংনাই tei register khaijak na nangnai Tripura Nursing Council ke aboni bagai 12,000 khaibai per month manai ke aboni jaga thaiton rok saiman kana ke bhai kana rok apply khainani bagai nironi resume haikaba biodata rok application submission khai manai 23 তারিখ 9/2025 jora nirok apply khai manai jaga thainka Netaji Bidyapit English Medium Higher Secondary School Koilashahar Unakoti District Tripura ke nirok qualification match ang tongkhangke daiti khaiwi jogajog khainarokdi aro post kaisa nangnai boni sate sate jang saiman lainai ITI jara porena musuk tongnai rokni bagai koktoma kaham jara ITI khainai hindai wasok tongkhangke aro khai manai ITI longtorai belite khali asone bortir biggoti ke longtorai beli ni ITI o admission na harjaknai 2025-26 2025-27 abahini na harjaknai aro tongo course name details tongo sini ST rokni bagai aro tongo dressmaking ni bagai UR tongo 13ta tei ST rokni bagai 10ta tongnai ke qualification nangnai ostom ortirno mane 8 pass khanya ro jaga nero course khai manai dressmaking ni post dressmaking course khai manai tei welder ro tongo UR ni bagai 3ta tei ST ni bagai 3ta abo hai kai na harjaknai gangke orto tongo pump operator kam machine mechanic
pump operator ni mechanic ni course khainani bagai 5ta tongo vacancy ST ni bagai gangke ex serviceman rok ni bagai kaisa ba ekta reservation tongnai gangke te kaisa tongo surveyor ni course o nirok khai manai 8ta vacancies tongo oboni bagai surveyor ni bagai gana 2 বছর course ma khainai অঙ্ক ও ভুক্ত বিজ্ঞান মানে বিজ্ঞান তৈরি মাধ্যমিক পাস নানাই বিজ্ঞান রগো অঙ্ক রগো কাহাম মার্ক মানৈ পাস সংজানখানে আর এপ্লাই খাই মানাই ওয়েল্ডার রক নি বাগৈ ইনখানে 1 বছর কোর্স গবনি বাগৈ নিরক যোগাযোগ খাইই নিরক নি বায়োডাটা রক বা এডমিশন ফর্ম এপ্লাই খাই মানাই 19 তারিখ 9 2025 থেকে 25 তারিখ 9 2025 জরা নিরক apply khai manai apply khainani bagu channel kagaz potro nangnai admit card rok marks class certificate aadhar card certificate PRTC obahai rok rongni nangnai ration card obahai rok document nangnai aboni bagu time rojakha 11টা থেকে 4টা জোড়া নিরক যে কোনো ছুটি ছাড়া বন্ধ অফিস বন্ধ যাবো নিরক apply মাখাইনাই নিরনি ভর্তি ফি রক নাংনাই 1000 টাকা তে আধার রক 3 কপি অবহাই রক নাংনাই 3 কপি নিরনি ছবি নাংনাই মানে পাসপোর্ট সাইজ ফটো কপি অবহাই খে নিরক সেল অ্যাটেস্টেড রইনাই জমা মারাইনাই কাকে অবংকা ITI লংতরাই ভ্যালি দলাই ত্রিপুরা ও কোর্স খাই মানাই ITI ও next on alefina aro te kaisa tango gondasora ITI o admission nane bagai rojaka paso tango ST ne bagai kari phiaba URO nirok dul jagai mana desktop publishing operator 1 years course khai manai madhyamik pass jara madhyamik pass khai jag rong ne bagai URO nirok khai manai URNIC post category bo gete tongo dressmaking bahine 1 বছর যারা 8 পাস অবংকা URO 19টা তে ST ni bagai 11টা ভ্যাকেন্সিস tongnai genero apply khai manai dressmaking go welder tongo 1 বছর obahine 8 পাস te URO 5টা te 11টা ST ni post tongnai te motamka drugsman ni bagai 2 বছর nangnai madhyamik pass jara khaijak obahairo URO tongo 18টা te ST ni reserve tongo 12টা obahai khe niro admission nahar manai admission ni bagai robahaina 1000 টাকা নগদ application fee maranai te aadhar card rok nangnai joton rokni marksheet certificate obahai caste certificate permanent resident mane PRTC bank account details roni nangnai obahai khe nirok apply khai manai ভর্তি চলাই tongka already 15 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 থেকে 24 তারিখ সেপ্টেম্বর 2025 জরা nirok apply khai manai ke je skang apply khainai borokno orone chance manai ভর্তির ni bagai ke abongka ITI gondasora dolai tripura o khlai ge dai khai nirok jara ITI khaina mochongnai ro apply khai ভর্তি nai manai ke tinini video asungna notification ge tin bagai asungna jotno